Kinabawan, mabuhay ang Cotabato Province, mabuhay si Tatay Digong. Daghang salamat, maayong gabi kanatong tanan. And mabuhay Mayor Jose Pablo Evangelista. Thank you so much for the very wonderful message, Mayor. Si Mayor of Kidapawan City. Yes. And right now, I know hindi lang mga taga-Kidapawan ang naanin. Yes, of course. Of course, we have people coming from Other municipalities. other municipality. Asa ka mag-start? Ikaw ang pupunta. Let's start from the first municipality, Paghuman sa Davao del Sur. Okay, start na sa second district. Yes. Of course. So, ako ang pagkatawagan from the municipality. Okay, before that, pag once matawag inyong taxa-taxa munisipyo, make some noise. Make some noise. Yes. Okay, let's start from Municipality of Baclaran. Wow. How about municipality of Macpet? Ikaw sunod. How about Municipality of President Rojas? Municipality of Antipas. Of course, Municipality of Arakan. Di na mga taga-Arakan eh. Dead. Mga taga-Antipas, mga Ilonggo. Wow, ayaw ba ang biyahe nila, idol? Layo ko na Yes. yung lagat. Despite of the weather. Yeah, despite of the weather. Amoy na siya ang tuod-tuod niya nga magmahal sila nga kandidato yung wala. Ang tinod-anay na gugma. Tuod-tuod niya. Yes, tuod na gugma. Na kuros-kuros. O, di kamusta ka mo na mga